Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. Ok Sekiraši, već smo predstavili vrlo dobri TK810 BenQ projektor, koji smo ukratko karakterisali ovako. Citiram: BenQ TK810 je zaista moćna multimedijalna mašina koja je između ostalog i odlični 4K projektor. Pa obavezno čekirajte tu recenziju, link je u opisu. Danas na testu imamo TK850, za koji se po oznaci može zaključiti da je unapređena verzija TK810 modela, ali to nije slučaj, iako slično izgledaju zapravo reči o nasledniku TK800M projektora. TK850 nema Android operativni sistem i skuplji je od TK810 modela, ali ima i primetno bolji prikaz jer posjeduje lampu od čak 3000 ANSI lumena i pokrivenost od 98% REC 709 standarda. Kao takav je vrhunski projektor u cenom rangu kome pripada za gledanje filmova i puštanje sportskog sadržaja. Krenimo od propratnog paketa, u kome se očekivano nalazi sam projektor koji posjeduje kapicu za sočivo, a ovo pozdravljamo jer neće padati prašina na objektiv kada se ne koristi, a i dobra je zaštita ako danas sutra ponesete negde projektor sa sobom. Zatim je tu propratno uputstvo, DVD, dve 3A baterije i daljinski upravljač koji smo ranije viđali i koji je specifičan po tome što ima pozadinsko osvetljenje tastera, što je naravno odlična stvar jer projektor se obično koristi u zamračenim prostorijama. Ergonomija daljinskog upravljača je dobra, ali ništa više od toga, ali kada se priča o rasporedu tastera i prečicama, tu je na najvišem mogućem nivou. Konektivnost je također na visokom nivou, gde bismo istakli dva HDMI porta koja mogu da provuku 4K u 60 Hz, te jedan USB 3.0 port na koji možete priključiti hard disk ili USB flash i pustiti neku muziku, film, pogledati neku fotografiju i slično, kao i speed out konektor na koji možete priključiti neki stariji, ali zvučno i dalje veoma dobar audio receiver. Projektor je u radu poprilično tih, a merili smo sa udaljenosti od 5 cm kada je lampa radila u eko modu, gde je projektor zabeležio oko 48 dB, što je ekvivalent buci od oko 22 dB sa 1 metra udaljenosti, odnosno 16 dB sa 2 metra udaljenosti. Sa tim što postoji silent mod u kome je projektor još tiši, pa je beležio oko 44 dB sa 5 cm udaljenosti, što je ekvivalent buci od oko 18 dB sa 1 metra udaljenosti, odnosno 12 dB sa 2 metra udaljenosti. U praksi, zvuk projektora će u potpunosti poklopiti zvuk integrisanog zvučnika snage od 10 W, za koji nismo očekivali da je toliko glasan, a gledano iz perspektive projektorskih zvučnika, zvučna slika mu je odlična. Pa poslušajte kako to zvuči. Nisam prodao rep kao Vuk Mob, ja sam pravi radnik, a on je snob. Ok, možda preterao sam malo, morat ću da skinem ovo salo. Ovo je Bach, Bradule and Friends. Ovo je Bach, game that never ends. Ovo je Bach. TK850 projektor posjeduje rezoluciju od 3840 x 2160 piksela pri osvežavanju od 60 Hz, odnosno 1920 x 1080 piksela pri osvežavanju od 120 Hz. Doduše samo u 3D modu, za koji su vam potrebne aktivne naočare. E sad, ovo je nativni 1080p projektor, ali i nije, odnosno i 4K je. Šta to tačno znači? Projekcija je zasnovana na DLP UHD tehnologiji, koja u ovom slučaju isporučuje 8,3 miliona piksela, a već ranije smo pričali o ovoj BenQ tehnologiji. U suštini, sistemom ogledala i brzim prebacivanjem između tih ogledala, gde pričamo bukvalno o brzini svetlosti, te DMD čipu nativne rezolucije 2716 x 1528 piksela, odnosno 1920 x 1080 piksela, te njihovim dupliranjem, odnosno učetvorostručavanjem, se ostvaruje ta specifikacija od 8,3 miliona piksela, što je više nego dovoljno za 4K prikaz. Reference radi 3 LCD tehnologija koja je pandan Texas Instruments Pixel Shifting tehnologiji, koju smo upravo opisali, proizvodi 4,1 miliona piksela, što i dalje je dovoljno za 4K, ali nije oštro kao DLP UHD. TK850 koristi Texas Instruments 4K 0,47 inch chipset, te praktično učetvorostručuje Full HD signal DMD čipa. Ok, šta sve to znači u praksi?
TK850 spada u red short distance projektora i potrebno mu je svega 2,5 metara udaljenosti od platna kako bi se stvorila projekcija od 100 inča. Takođe, pored fokusnog prstena na samom objektivu postoji i prsten za optički zoom od 1.3 puta, koji u kombinaciji sa zaista odličnim auto keystoneom olakšava podešavanje projektora, ma u kakvoj god prostoriji pokušavali da ga setupujete. Kada smo u prošloj recenziji pričali o TK810 modelu, tada smo spomenuli da posjeduje 92% Rec 709 filmskog standarda i okarakterizali smo sliku kao odličnu za filmove. TK850 spada u red home theater projektora u BenQ portfoliju, pa ima još bolji prikaz, jer ispunjava 98% pomenutog filmskog standarda. I zaista je bilo pravo uživanje gledati filmove na ovom modelu. Pravo, kako sam to izgovorio. Što je najbolje, čak i kada je u prostoriji upaljeno svetlo, nema greške sa prikazom. Naravno, nije isto kao kada je ugašeno, ali bez ikakvog problema može i tako da se pogleda film jer je prikaz vrlo dobar. Reprodukcija HDR/HLG sadržaja je isto na zavidnom nivou za cenovni rang kome pripada TK850. A HDR brightness funkcija automatski šteluje najbolji HDR prikaz u odnosu na dijagonalu i podlogu na kojoj se vrši projekcija. Generalno gledano, sve te automatski BenQ tehnologije, da ih tako nazovem, zaista dobro rade svoj posao, što je super ako nemate mnogo iskustva, a želite najbolji mogući prikaz. Ono na čemu je BenQ dosta radio je sport mod ovog projektora, pa smo pustili sa YouTube-a par 4K snimaka utakmica, fudbala i košarki u 60 FPS-a. Ok, znamo da je reč o snimcima, ali veliki ekran i prikaz te uvuku u priču, skoro kao da si na stadionu. I prava je šteta što su olimpijske igre zbog pandemije odložene, jer bi praćenje te sportske manifestacije na TK850 bilo čist hedonizam. Sam meni projektor je po slobodnoj proceni 70% podređen finom štelovanju slike, pa pored odlično predefinisanih modova možete napraviti i svoje podešavanja. Tako da čisto sumnjamo da će se neko pronaći nezadovoljan s ovim modelom. Inače, težina projektora je svega 4,2 kg, pa je i tu napravljen napredak, a kutija u kojoj dolazi ima ručku, tako da je kao stvoren da ga ponesete na odmor i da posle dana na plaži, izležavanja na suncu ili povratka sa skijanja recimo, jednostavno brzo setujete i pustite neki film. Znam da će se mnogima cena ovog projektora učiniti visokom, ali zapravo to nije slučaj ako pogledamo konkurenciju i realno sagledamo šta dobijamo u praksi. Dobijamo bukvalno kućni 4K bioskop sa projekcijom čiji su kolorit, dinamički opseg i osvetljenost odlični. Iskreno, ponekad se zapitamo kako se BenQ uopšte isplati da proizvodi i prodaje proizvode s ovim performansama u ovoj cenovnoj kategoriji. Nama se projektor toliko svideo da smo odlučili da nabavimo jedan TK850, a ideja je da ga priključimo na Rogarha i da jednom nedeljnu za X ekipu napravimo filmsko veče, te da možda pogledamo neku utakmicu i slično. Može se koristiti za gaming, recimo za PES ili FIFA, za FPS ne, jer input lag mu nije sjajan, ali za PES i FIFA bez ikakvih problema. A ko to nije probao na velikom platnu, ne zna šta je propustio. A ko zna, možda pozovemo i nekog od vas u goste. Gledano iz perspektive X priznanja, ovaj projektor je zavredneo X Diamond i X Best Buy u klasi priznanja. Moje ime je Dule, na X forum znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekoj novoj recenziji, klipu ili šta god to bilo.